आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। आसाम रे ब्रह्मपुत्र नदी उपरे निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतुर उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। नुआदिल्लीर सेवातीर्थरे एणिके अनुष्ठित हेब कैबिनेट बैठक कहिले सूचना और प्रसारण मंत्री। सी बक्स केन्द्रीय पोर्टाल रे बहु कर्मसंस्थान पंजीकरण करिथिबा सूचना देले महिला और शिशु विकास मंत्री। क्वांटम सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग वृद्धि लक्ष्य नहीं टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र स्वाक्षर कला बुझामणा पत्र। एवं पुरुष टी20 क्रिकेट विश्वकप प्रतियोगितार आज प्रथम मैच आयरलैंड और ओमान मध्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसामर दिब्रुगढ़ जिल्लास्थित जातीय राजपथ पार्श्वर विकसित मोरान बाईपास आज जरूरीकालीन अवतरण व्यवस्थार उद्घाटन करिसेंति। आसाम को दिनिकिया गस्त अवसर में श्री मोदी पूर्वाह्न सेठारे अवतरण करने सह लढ़ुआ एवं परिवहन विमान और हेलिकप्टर आदिर आकाशमार्ग में उड़ाण कौशल को निरीक्षण करिसेंति। एथिरे वायुसेनार सुखोई SU-30 MKI, राफेल AN-31 तेजस एवं आधुनिक हालुका हेलिकप्टर अंशग्रहण करिथिला। उत्तर पूर्व अंचल में जरूरी समय सामरिक और बेसामरिक विमान अवतरण तथा उड़ाण को सहयोग प्रदान करने लक्ष्य नहीं यह जरूरीकालीन अवतरण व्यवस्था करा जायछि। भारतीय वायुसेना सहित समन्वय रक्षा करा जाय एहार नक्शा प्रस्तुत करा जिबा सहित निर्माण मध्य करा जायछि। दिब्रुगढ़ ठारू श्री मोदी गुवाहाटी अभिमुखे यात्रा करिसेंति। सेठारे 5450 कोटी अधिक मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शुभारंभ करिबार कार्यसूची रहिछि। 3000 कोटी टंका व्यय ब्रह्मपुत्र नदी उपरे निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतुर प्रधानमंत्री अल्प समय पूर्व उद्घाटन करिसेंति। गस्त अवसर में श्री मोदी कामरूप जिलार अमीन गांवठारे IIM गुवाहाटीर अस्थायी कैंपस एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र पर जातीय तथ्य केन्द्र को आभासी माध्यम उद्घाटन करिबार कार्यसूची रहिछि। श्री मोदी लाचित घाट को मध्य गस्त करिबार कार्यसूची रहिछि। देशर 4टी सहर पर उद्दिष्ट PME बस योजनार श्री मोदी आज शुभारंभ करिवे। एही योजना अधीन 225टी वैद्युतिक बस चलाचल करिबो। सेथिमध्यरे गुवाहाटी पर 100टी, नागपुर एवं भावनगर पर 50टी लेखाएं, चंडीगढ़ पर 25टी बस रहिछि। गुवाहाटीଠାରେ दलीय कर्मी एक बुथ सम्मेलन को श्री मोदी संबोधन करिबार कार्यसूची रहिछि। एणिके कैबिनेट बैठकगुड़िक सेवातीर्थଠାରେ अनुष्ठित हेब बोली सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति। नुआदिल्ली रे गणमाध्यम को आज संबोधन कर श्री वैष्णव कहिसेंति साउथ ब्लॉक रे गतकाली शेष कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे एक संकल्प पारित होईछि। भारतीयों को दासत्वर श्रृंखल में बांधि रखिबा पई तत्कालीन ब्रिटिश साउथ ब्लॉक एवं नॉर्थ ब्लॉक निर्माण करथिले। स्वाधीनता पर साउथ ब्लॉक रे अनेक ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। से कहिसेंति डिजिटल इंडिया एवं जीएसटी भली प्रमुख संस्कारमूलक पदक्षेप देश में सर्वनिम्न सरकार सर्वाधिक शासन पद्धति को प्रेरणा प्रदान करि आसिछि। सर्जिकल स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर भली गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्य साउथ ब्लॉक रे ग्रहण करा जायथिला बोली से कहिसेंति। उत्तर एवं दक्षिण ब्लॉक आगक जुगजुगिन भारत संग्रहालय एक अंशविशेष होई रहिबो बोली से कहिसेंति। श्री वैष्णव रेल क्षेत्र निमंते कैबिनेट ग्रहण करिथिबा निष्पत्तिगुड़िक उपरे मध्य एही अवसर में सूचना प्रदान करिसेंति। देशर प्रत्येक कार्यक्षेत्र में महिला को सुरक्षा प्रदान करने एवं सेमानंकु समान कार्य सुजोग प्रदान करने लक्ष्य नहीं सरकार प्रयास जारी रखिछंती बोली महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहिसेंति। नुआदिल्ली रे कर्मक्षेत्र में महिला सुरक्षा संपर्कित जातीय सम्मेलन को संबोधन करी मंत्री कहिसेंति सी बक्स पोर्टाल महिलांक पई कार्यक्षेत्र में अभियोग पंजीकरण करने को सरल करि पारिछि। एही केंद्रीय पोर्टाल रे बहु कर्मसंस्थान पंजीकरण करिथिबा से कहिसेंति। विकसित भारत लक्ष्य हासिल यात्रा रे कार्यक्षेत्र में महिलांक सुरक्षा को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करुछंती। एही अवसर में उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना एवं अन्यान्य महिला कल्याणकारी योजनागुड़िक मंत्री अन्नपूर्णा देवी आलोकपात करिसेंति। 2047 तक विकसित भारत के विराट लक्ष्य की सिद्धि के लिए
कार्यस्थल पर हमारी बहनों की सुरक्षा और उनकी सक्रिय सहभागिता सरकार की प्रतिबद्धता है और इसी दूरगामी सोच के साथ आज भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह बदलाव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्क कल्चर में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का वुमेन लेड डेवलपमेंट का विजन महिलाओं के सशक्तिकरण को नया आयाम दे रहा है। महिला और शिशु विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଟେଲିମେଟିକ୍ସ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସିଡିଓଟି ସିନର୍ଜି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ସହିତ ଦେଶର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଆଧାରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଭର୍ନରେବୁଲ୍ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଲଗୋରିଦିମ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣର ବିକାଶ କରାଯିବ। ଟେଲିମେଟିକ୍ସ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସିଡିଓଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି, ଏହି ବିକଶିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଲଗୋରିଦିମ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଭର୍ନରେବୁଲ୍ ଆଲଗୋରିଦିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏହା ସୂଚିତ କରିପାରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସିଡିଓଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଜକୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସହଭାଗିତା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧାରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମାଧାନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ରହମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ 2026ରେ ବିଶ୍ୱର 20ଟି ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗଦେବେ। ଜନସାଧାରଣ, ଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଭଳି ତିନୋଟି ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହଯୋଗରେ ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତୃବୃନ୍ଦ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ନବସୃଜନ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଆଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବୁଧାବିର ଯୁବରାଜ ଖାଲେଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଜାୟେଦ ଆଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୟୁଏଇ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ୟୁଏଇର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନବସୃଜନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଶର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ 8ଟି ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟକୁ ଡାକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିବିଧ କଣ୍ଢେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବନ୍ଦିତା କୌର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କଳାକାର ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଡାକଟିକଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାକଟିକଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଠି କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ରାବଣ ଛାୟା, ରାଜସ୍ଥାନର କାଠପୁତଲି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯକ୍ଷଗଣା ସୂତ୍ରୋଦା ଗାମ୍ବେୟାତା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାଙ୍ଗେର ପୁତୁଲ ଏବଂ ବେନିର ପୁତୁଲ, କେରଳର ପାଭ କଥକଲି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟୋଲୁ ବୋମ୍ଲାକା ଆଦି ରହିଛି। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। କଲମ୍ବୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 235 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। 236 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଓମାନ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ 9 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 76 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ କୋଲକାତାଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଆସାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ କୁମାର ଭାସ୍କର ବର୍ମା ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସେବାତୀର୍ଥରେ ଏଣିକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, କହିଲେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଟି-20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।